وجل عن ملائمة كيفياتي يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني من مننه وإحسانه كف السوء عني بيده وسلطانه وصل اللهم على محمد وآله الأطهار ولعنة الله على أعدائهم الأشرار أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا علي لفاطمة لما كان كفوا من لدن آدم إلى يوم القيامة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. شكر سيد الله خداوند عالمي درگاه لا دعا بس درين شهادت حضرت زهرائی جب ان حضرت زهرائی از من دست نزگاه سے دعا بد حضرت زهرائی مظلومیت پر دست نزگاه سے دعا بد حضرت زهرا سوین در دستنارنا زهرا لتمنا چگد پا کی اگر نال میمیت سوک نارنا نی دی بھا بد پا دے زهرا پر دست نزگاه سے دعا بد خدای باری لاها مئی گناہان کبیران صغیرہ یا بخشش دے بسم اللہ ويرجال يسون في مرحومين كنوا جناحان كبيران صغيرة جان بخشيش بسباري لها حاضر بعلماء كرام كني شريح حاجات كني پورا بسباري لها مريضون شفاء عاجل كامل جان شزد بسباري لها خدا باري لها دينام بنير رحمة نزول بسباري لها صاحب خانان فهم كفاو صحة وسلامت هم سے بلا بنچر گامی شرن یاسرون سیر حفظ امان یا اللہ خدا باري لها صاحب خانالا علوم آل محمد حاصل بسن آیات کا عمل دیسے آل محمد علوم حاصل بسن دبی عمل بیاد بیان توفیق بچباری لها احکام الہی دنیا لنشر بیاد بیان آلیان توفیق بچباری لها آل محمد مکتب تشیعی دی علوم بو تھن چپید بیان آلیان توفیق نے اضافہ بچباری لها خدا باری لها عالم تشیع ریحب زامان یا اللہ عالم تشیع لسو رخ بن دنیا رخ بسباری لها عالم تشیع مخالف کن گامیان نسل نابود بسباری لها امام زمانی ظہر بیان تعجیل بچباری لها میں گاما کھری عوان و عنصار کنیان قرار تنباری لها محمد آل محمد کا سلواتی کا سلواتی اللهم صل على محمد وآل محمد. مناسب ان پا ادام علماء کرام کنو فضلائی ازام کنی چھلا نشک شخصنا ندام مستفید باید پو ہر حال صاحب خانی رولنا امر گوانی ایتی خدم اللہ سعود سون پیتی چند کلمات ایتی اذہان عالیون طرف لا جسارت بین یو مختصر وقت انو انشاءاللہ اجزاء تمام بین يلمو الزهراء في الدنيا عظيم شخصيتي واقعا ايام فاطميه وانا مدانسي امام حسين عليه الصلاه والسلام في مجلس بو عاشوراء بو چبس منايبت نارنا دوبت زياده بس ايام فاطميه اور حضرت زهراء مظلومیت دنیا لتن چوب مدانسي غدير بو مبس بھی وجہ سے کھا غدير کم سو بھی وجہ سے کھا میون سی غدیر زیادتاس عاشوراء پو منائی بس ائمہ علیہم السلام سے اہتمام بس
आशुरा अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी वक्त को इनु गामा मुजिन सो से तो आशुरा चिंजर बैठ पो जोन सो फोड़ गलमो ज़हराई दी मज़लूमियत पो गलमो ज़हराई पे मारिफत पो दुनिया ला मुजुम को चुप पड़ा आशुरा पचस कित में से एहतिमाम जार को से हजरत ज़हराई पे मारिफत को चुप पड़ा माशाल्लाह दिवी गरां तेन क्यों मना होजीनो माशाल्लाह ये हफ्ता चिकपो अगर छुट्टी हो जरा जस्ता छुट्टी मत पर सोचे का अन्नहु मजालिस कुन सूसी मजालिस खमसा या सी तीन रोजा मजलिस या से माशाल्लाह दी एहतिमामात कुन होजीना सोनारे ना इंशाल्लाह दुनिया लसा मुजिन की या आले मोहम्मद या हजरत ज़हरा ये मजलूमियत को चिंजर भाई को हजरत ज़हरा चिंजर भाई को मुजिन की वाकई रियलमो ज़हरा उम्र बुझान से इन पले असल को लो जगत दिन पाया मुसल्लम युद्ध बिगार ज़हराई भी आप पर यल्मो ज़हराई भी आप पर लो चौकियत पथले में अम्मा दुनिया दी मुहक्किक कुन दुनिया दी मुफस्सिर कुन दुनिया दी फलासफों दे गामद स्नारना यल्मो ज़हराई भी आप दी 18 साल मुख्तसर जिंदगी बिगा दर्शन थोने मन करोड़ों में हिसाबी का किताब कुन विसत दर्शन थोने मन को लाखों में हिसाबी का कौन सी किताब कुन विसत तरना यल्मो ज़हराना अहले बैत अलैहिमुस्सलाम दर्शन मुझन सो तो लिहाजा फरीजों गति का जरूरी इन गामों पे से होजी खने खेर बहुत तादे खने आवामी तरफ लना शुरुआत को गति सा बल्तिस्तानी नु या पाकिस्तानी तकरीबन एहतिमाम वत अमादी बल्तिस्तानी नु दिए साप शायद एहतिमाम मत फकत नीसरे से रिवायत को मनाइबत एलिमेंट जो जमीदुल अव्वल चुक्सुम को गति आना मारूफ हजरत ज़हरा शहादत भी अम्मा रब्बिल अव्वल क्या कोना जमीद सानी ते सुम्पो हजरत ज़हरा भी आप शहादत की तारीख को जस्ताना यल्मो ज़हरा भी आप दे सब में गति एहतिमामात में मजालिस में एहतिमाम लिहाजा गति का फरीज़ा इनकी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम दी मकतबी दुक्सन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम दी मकतबी दी तशहीर भी आए को भी उन लोगों चुप को खुमे मालूमात को चुप को गति जिम्मेदारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद मुख्तसर दी खदमत हदीस चिकना किलसों दी हदीस को मुस्तनद किताब चिबास ही जिक्र सोसत शेख सुद्दूक सी खुरी किताब अमाली नक़ल वसद हदीस को किताब साहिबुल कश्फुल गम्बो मुअतबर फतह अरबीली फियाफुसी खुरी किताब नुरविसद और शेख तूसी हवाली का उयूनुल अखबार रज़ा दे किताब को भी नुरविसद की दे हदीस को सनदी एतबार करते हैं क्यों नारना तवातुर हद तक सुन सकते हदीस को तवातुर हद तक सुन सकते लिहाजा हदीस को भी नु चिकसल बिवान सूसे पैगंबर पे हदीस इन जरत मुख्तलिफ इबारात जिक्र सोसियत मुख्तलिफ किताब को मुख्तलिफ अंदाज़े का सनद को मुख्तलिफ तरीके का जिक्र सोसना कसल को दो बिवान कि लौला अलीयुन लमा कान लिफातिमा कुफुन मिन आदम इला यौम क़ियामा अगर दुनिया दिखा अली खलक सो फमत सुकना रहना दुनिया दिखा अली इब्न अबी तालिब वजूद मुबारक वो दुनिया दिखा फमत सुकना रहना यल्मो ज़हरा का कुलयम हमसर चियां कुफु चियां बराबर ची आदमी निखर को क़यामत होने उनको यहाँ सुमित बिन दी हदीस बो दी किताब को इन मुख्तलिफ इबारात कभी ज़ुर्रिया दिखे शक्ल के इबारात मुख्तलिफ सोचना दी हदीस बो नकल हुआ सोच लिहाजा तवातुर हद तक थोनियत और हदीस को भी सनदी एतबार के दस्ना रहना शेख सुद्दूक सो जब दी रिवायत को नकल बस फिक्र तो भी सनदी नु चांस एक चमेत पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद लिहाजा मदाम सी ज़्यादा आगे फिर से गुफ्तगू बामें कि मिनट चिबाक सी दिया हदीस पे गुफ्तगू बेसनी इत्तिज़ अहमद कुन तमाम बेत इदाला माशाल्लाह खुतबा कुनिसी या खतीब कुनिसी मेंबर इकना हज़रत ज़हरा का पे फज़ाइल ना मनाक़िब कुन बयान बेसी इत्ती अज़हान आलिम मुहियत पे बिन ना यहाँ देखने सरफा हदीस चीज़ सरफा कलाम चिगाने के बोलो लिहाजा दी हदीस को भी खा इदा मचुन चिक ज़हमल तन माइपिन कसल बिमत की यल्मो ज़हरा युफक़ुल अली मत सुनारे ना या हमसा जियां को पूछ में पिन पा कुफु में माना पो चीज़ रद्दल बना कुफु माना पो आसान लफ्ज़ क्यों नारे ना बराबर नज़ीर
مثل شبيه جو كفوي معناه بيخونسن عرب ده بدون ده كفار كن هم پیغمبر انسان لوس پیغمبر انسان لوس پیغمبر لکھوں سی جواب عرض یا رسول اللہ یری خدا کوئی تعریف چیوسی یری خدا کوئی تعریف چیوس ماي خدا کو لات زرت منات زرت عزات زرت یمنو ماي خدا کو سری ہوچوس یوت مولی ہوچوس یوت 200 بس یوت لا پوره حساب چیوت کون گنام چوس یوت بلا و یری خدا کو تعریف یو زربنا خداوند عالم سی سوره اخلاص باب زتانس یا رسول الله یا الله یری خدا کو تعریف گوس پنجر میز ترس نارنا یعنی سوره اخلاص تلاوت بس یہاں سوره اخلاص کو تھم چو یہ خدا کو دو انت پورا عرض بیامد اخیر لك على كسر بوس خدا ولم يكن له كفوا احد خدای همسر چی خدا نتوسی خدا نشریک خدا بانه توستی یا خدا چی دنیا دیگه متن خدای پوری وحده ولا شریک مت بیان سمت پید یونس او دیگه لیال مزهرای فقل کسل بوس حدیثی نو پیغمبری فقه یا حدیث بعضی زرت که حدیث قدسی کلام این زرت حدیث قدسی نه سونا خداوند عالمی کلام سون دو وقت میں کسل بھی امت کے پیغمبر پہ پہنچ جو زہرائی حمزر کو علی بد سبنارنا قیامت ہنن بیان سمیت بین سرواجی کسل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد تو الان سی تکتا پودئی کی دنیا دی کا دستورین دنیا دی عرف اقلائینو کفاعتی چی معیاری کتد عرف اقلائینو کفاعتی چی معیاری کتد عرف ازدر بی لگه سر اگر بلون چی کنه با اون چی باقستون بین زنه دستناره نا گاو بزدون که امور پرزاید بین امور برابر تو پروس یہ نہیں ہے کہ مثلا بہت 17 سال دو دعا و 80 سال دو پا تو اور پہ اقلای قبول میں جو زوفو فلوس اسنار نا 18 سال دو پا کھول کیوں میں دعش و 50 سال 40 سال کیوں مو دو سا اور پہ اقلای دو قبول میں لسیمن تو لہذا برابر دو پر گوس اور پہ اقلای نو کہ مال و دولت و حریت اور کہ تعلیم نہ چیزات کن گاما برابر چلت اسلامی نقطہ نگاہینو برابریو چی نظر دستنارنا ایماننا اخلاقنا گفتارنا کردار لحاظی گتنن تو لہذا مختصر کلام امیر المؤمنین حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کفاعتی گفتگو بتنامسی کہ امیر المؤمنین علی حضرت زہرا کفاعت کو انا تستنارنا گاؤں بس دل تستنارنا اسمدی لحاظی تستنارنا اس کا معصومی برابری اسمني كفاءة لهذه التصنارنا علي بن أبي طالب معصوم رجال الزهراء في أقوسا معصومين لهذا معصومين درجة التصنارنا نسكو برابر نسكا معصومين لهذا معصومين من سورة بوبيكا درجة لهذه التصنار نسكا برابر ما نسرس كفاءة في العبادة التصنارنا امیر المؤمنین عبادت پر اور یلمو زہرائی پہ عبادت پر اختص نارنا کفاء فی العبادت اختص نارنا مزن گوت کہ امیر المؤمنین پہ ابو سید سال 1000 رکعت پہ بین پا امیر المؤمنین پہ ابو سید سال پلا سے خداوند عالمی درگاہ عبادت بن شاہ بین پا اور یلمو زہرائی پہ ابو سید پہ عبادت بن شاہ سے پا ریالمو زہرائی بھی آپ کو خدا عبادت بن شخصت پا یہاں تک کہ امام حسن بھی آپ کو سن لینا روایت او مسودر ریالمو زہرائی بھی آپ کو زہرائی بھی آپ کو سن کو عبادت بن دس خداوند عالمی درگاہ لدعا بن دو پنا امام حسن لکت ہمیشہ ریالمو زہرائی بھی آپ کو ایک یوم بھری دعا بس خوری بھری دعا مبس جو بول بس اس بعد چلی زیزی یعنی سوسیہ بھری نتی بھری دعا مبس یوم بھری دعا بس دربنا ریالمو زہرائی بھی آپ کو سیعلن علی قاعدہ کلیت منس قاعدہ کلیت چی من دربنا دو کسل دوش ریالمو زہرائی بھی آپ کو سیسبان چلی بچو حسن الجار سمت دار جو قاعدہ کلیت چی منس ریالمو زہرائی بھی آپ کو سی بچو حسن ندمسی اگر دعا بین درز اسنارنا دلہ یوم بھری بین دہتر زرغت نفسی بھری بین
يلمو زهراء يحب عبادة لوفو أمير المؤمنين عبادة لوفو كي أمير المؤمنين في أبو سان بولاسنا 1000 ركعة مليون با دي غلا جملة ابن تيمي جملة يتومت دو صاحب القدير في أبو زكري كتاب ذكر بس ابن تيمرة أمير المؤمنين بغض سنة حسد سنة أمير المؤمنين في فضائل السن كم فنا كل اللي حسد سنة إشكال بس أمير المؤمنين في أبوزي 1000 ركعة مالين كم ده 1000 ركعة بو بيك خوزي إشكال بس إشكال سمت مختصر ألفاظ ما بيان بس ناقل نورد پہلا إشكال بخوزي چبت ابن تيماسي إشكال فدوبت कि अमीर अल-मुमिनीन भी आप उसे 1000 रकात मालिक क्यों मौजूद जम फजीलत ची में तो चाबा में जरा बना खोज जरूरत की यूसु काइल यो जरा जस्नारे ना या तो खुद जाहिल इन या को खिलाफ सुन्नत इन जाहिल का मतलब चीज़ों यानी खोल मुज़न मत सुख यानी दीन अहकामात खोल मुज़न में सुन्नत पर दो भरी अमीर अल-मुमिनीन 1000 रकात पे इन जरा नुको एतकाद यापी नीसिरत बखोज जरा खिलाफ सुन्नत इन खिलाफ सुन्नत यानी पैगंबर क्या पूछी संतुल लासदू से इबादत बेस पे तुम्हारा तो हुकूमत पैगंबर क्या पूछी संतु संत क्या बेल लासदू भाई तुम्हारा देने तो हुकूमत फकत पैगंबर क्या पूछी शब नमाज शब 13 रकात मालिक क्यों मत पा बस यार जो भी अलावा ना पैगंबर क्या को संतु संत क्या बेल तो बहुत हुकूमत नहीं मोरोज़ तो हुकूमत लिहाजा अमीर अल-मुमिनीन 1000 रकात बेन क्या बेन जरबे तो खिलाफ सुन्नत لهذا إشكال وقت أمير المؤمنين علي في عبه دي 1000 ركعات بويها نيسر से إشكال بخوز چی بدرس نارنا إنساني زندگی معمولات زندگی خوزی زچه زين نيوانو بيزالا بازر بيزالا خوز زچه زين زچه زوز بيزالا أمور دنياوي يتبين دو بيزالا 1000 ركعات بلو وقت غسبين 1000 ركعات بلو وقت غسبين لهذا ده 1000 ركعات بو ملين كيو ملا كل كم وقت إنه مالين شو محل أقلين دي أقل بو قبول بمن لهذا أمير المؤمنين لا 1000 ركعة مالين شو يعني من سمير بكوزر أجر أمير المؤمنين في أقوس علي سي أجر 1000 ركعة مالين شو نارنا عبادة إنه خضوع شرطين لكن علي أجر شو مالين شو يتوب شو في صورة بين خضوع من تو في أقوين لهذا خضوع من تو في أقول كم فضيلة جميل إشكال سم خوش ديشوس مختصر كلام ده بجواب بو طريقة يسمين سات علماء الكرام يسي بالخصوص علامة أميني في أبوسي كوري كتاب الغدير إنه ذكر بد كي كسر بيوت ده جواب بو طريقة يسوي بو جواب نقزي چيكيو بو جواب حلي چيكيو جواب نقزي چين زرز اسنارنا جواب نقزي دي حساب بو منت كي أفعال أكابر أهل سنة نبي شلله أهل السنة شو علماء كوني فعل كوني غادي تشال يدريها غدال موزن ودكي خوسي تافيت بدي إشكال بو نتيجة بغض علي نتافيت بإشكالين بغض سنة سسون نارنا خو تشيبت ياربغت أو خوس نين سجلت أو خو ميك سجلت خو غلط بو بأكل سبيعمل لهذا خوسي بغض علي نتافيت بإشكالين نغزي تشيو درجة نارنا خوسي بخارينا और तिरमज़ीना अहले सुन्नत शो मुस्तनद किताब को नीनो ज़िक्र सोंसत कि अबू हनीफा से 300 रकात सन लगावें पढ़ो 300 रकात सन लगावें महंगा चिक्थुक मुख्तसरी कलाम महंगा चिक्थुक से नजर ले दरे सफर पे नबी शो आलिम को बेसी सन रकात गाबिया भावें खोलो तो खोले अबू हनीफा को सन रकात गाबिया ब्यास देख रहे हैं माल से सफर जो नबी महंगा चिक खोलो जस لدي أبو حنيفة دي شو عالم بوسي كود سنة ركعة ستونشيك بيلو زوجة كود سنة ركعة ستونشيك بيراسي دي كون مستند كتاب كوني معتبر كتاب كوني ذكر بسيط لهذا أبو حنيفة دي سنة ركعة ستونشيك بيان ما علي لا ركعة ستونشيك بيان ما تيك نيسي رسبوزة سنارنا كي أبو حنيفة سي جمعة فيها لوت با جمعة فيها لزوزنا جمعة بيو بزدولا خوسي ركعت نشومالين كوما اور دهنته هر ركعين خوز قرآن سانجود پا هر ركعين خوز قرآن سانجود پا نيس سنرس بزس نارنا سنلت سنپیاغینو خو عالم چیگسی 30 سال تونے من پر ركعت چیگینو قرآن سانجود
70 साल थोनी मन पो 70 साल थोनी मन पो 30 साल 30 साल थोनी मन पो खोसी कुरान सान जुसर रकात सिगिनु सुम बिजिरस पजसनारे ना खोए तकरीबन अबू हनीफा इन या को फजाइल कुरान से किताब विसित छो आलिम छी बारी नियत की खोसी काबी तवाफ बेनुपा काबी तवाफ बेनियत पे वक़्त पेनु या काबी तवाफ ची का चक्कर ची का कुरान सान चुके जो को मुतबर किताब कुनियत लेदे आम शख्स सी कुरान पो रकात छी कुरान सान चुबंगन में चक्कर छी कुरान सान चुबंगन में 30 साल थनमन को 70 कुरान खोलो सान चुबंगन में अली इब्न अबी तालिब ने 1000 रकात है नहीं है ना मोहम्मद अली मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद जो जवाब नखजी जवाब हल्ले छियो जरस्ताना गाती साला अहादीस पतोहा इशिन खायो अहादीस इशिन के पैगंबर भी आपो मसी छन को छन भ्या बेसरा गुरी भ्या पे पाए मुबारक कुल लजस्नारे ना वरम मोहम्मद पदर कि अमीरुल मोमिनीन भी आपो दिखा जस्नारे ना बाकी अलैहि सलाम तेरे से बिना खास पैगंबर भी आप पे पाए आता यहाँ तक कि कुरान मजीद इन आयत हफ्सतास खुदावंद आलम से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फहु लैन रसूल या हबीब या आसिर नफ्स को अजियत के ममिन यहाँ से सनी पोई चिला सियास इबादत नहीं ये नफ्स को उसके जुल्म हो गयो लिहाजा जो जवाब है हली अहादीस ने आयत नदिशन इशिन लिहाजा इब्न दीवासी बेस बाइट पे दिर एतराज कुन जसनार ने खोसी बुग़्ज़ अली ने बेस बाइट पे इश्कालात थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाजा अमीरुल मोमिनीन इबादत पुन रियल मुज़हरा इबादत इल्तसनार ना कफाअत बराबरी हिसाबी खतुमत दिखा जसनार ना निस्सु में रेस्पो जसनार ना कफाअ फिल इल्म मुख्तसरन तमाम है अमीरुल मोमिनीन ने रियल मुज़हरा भी पे इल्म बारी कफाअत कुछ ज्ञान में इल्तसनार ना छिथुमत कफाअ फिल इल्म अली इब्न अबी तालिब अली नो मुख्तसरन पैगंबर भी आपको से कसलुस अना मदीनतुल इल्म अली बाबुहा अली जस्नारना इल्म इस्तगो इंजल अली भी आपको जस्नारना अल्लम कसलुत अल्लमनी रसूलुल्लाह हरफन पैगंबर भी आपको सिंगला इल्म बाप ची खुदावंद आलमी पैगंबर भी आपको सिंगला सब ना दे इल्म हर एक बार का 1000 बार नाले इल्म खुदावंद आलमी उसको फेंगो दो अली इब्न अबी तालिब था पे जो फजाइल इशनत अअलमुन नास अली जरे कसल बिउसियो पैगंबर भी आपो सी अक़ज़ाकुम अली जरे कसल बिउसियो गलमो ज़हरा भी आपो गलमो ज़हरा भी आपो बारीनो रिवायत मुसजदी अज़हान अलीयत बिन कि साइल चिक उमत साइला चिक अशि चिक उमत हज़रत ज़हरा इल्ला मसअले त्रे अला उमत या कुरी जिजी तरफ न तास अमुबिस्तास या फाउस खुदी मसला दिला दबब शो ज़हरा भी आपो छल गलमो ज़हरा न बल खजालत को जज्बारी चल गलमो या लगासी अलियत min set सवाल थियत बसत ज़रबर गलमो ज़हरा सी चिक सल उमत में खांग सी अज़ियत मिन गवन ngala अज़ियत गवन में बल्कि जस्नार न या अहले बैत अलैहिमुस्सलाम दुनिया दिगा खुदावंद आलमी अहकाम इलाही म्यूलो थंचपा भरियो फिन कि देने मिसाल जी में गलमो ज़हरा भी आपको सीधे मजदूर को लया कि दिखा छोको वजन चीद वजन बियार खेर सुनतो हंदोल खेर बिन खाना दे मजूरी मिन जस्नार न खोला दे वजन पूछा मिवान चोफो या आले मोहम्मद के ज़िम्मेदारी अहकाम इलाही थंचपा इसको क्या गा हालदीनो ची हालदीनो त्रेत चले जस्नार न सवाल बुत्रिस ज़हरा से खाना जवाब मिन में अली भी आपको से कसर में उम्मत पर मेंबर सलूनी मालिक इंजर सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी दिखर गलमो ज़हरा भी आपको से कसर में उम्मत ले मदीनी योद्धाओं सीमो ले आशनों खिदांगा मजस्नार न दम से उनसे न ज़हरा ला सवाल त्रिस्नार न ज़हरा खिदांगा जस्नार अहकाम इलाही जिस तरह पैगंबर थंचू फनो चोबोंगा से खिदांगा अहकाम इलाही थंचू पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसरन कफ़ाअ जीरस बजस्नाना कफ़ाअ फी सिद्क़ रिजल मुज़हराना अमीरुल मोमिनीन फी आपको सदाक़त बराबर यो अमीरुल मोमिनीन फी आपको सिद्दीक़ अकबर अमीरुल मोमिनीन फी आपको सिद्दीक़ अकबर रिजल मुज़हरा फी आपको
القابات أسماء كنينا إمام صادق كسر يوم في التسعة أسماء كنينا تشيك بزسنا صديقة الكبرى صديقة الكبرى صديق صيغة مبالغة من سورة بوينو شي سالي صديق بن زرزسنا يعني صداقة نسكت يعني كبير زندگی نوزون میدانفا تو لہذا یلمو زهرائی فیاپے صداقت پو دہسا پو کہ حسنین لکسل میں چسپن جن بوجھ حسن و حسین ایران لگی اخبی غزستنارنا یتی گنجس کن درزیل منیود تفصیل میں عرض محمد محل شاہد عرض بیم یتی گنجس کن درزیل منیود ضربنا خداوند عالم صدیقای کبرا پو صادق بیا فری صدیقای منا گوخفی که در قلباب زگولا در قلباب گوانا دروازه که شافانه دیوزرت نیا حسنینی در زین در گوشن گنجس کن جو صدیقای یعنی کلام چی قسم یوسط نارنا خداوند عالم سی که پیغمبر پہ بموت چه کلام پو خداوند عالم سی سچا بسنا صدق بسنا فرشتوں دربان بس زہرائز بیگا سرواجی قسم محمد صل على محمد وآل محمد مختصرا كفاءة في الإنفاق المزهرانا أمير المؤمنين في أقبه إنفاق بارين وسخاوة بارين يعني أجيك تسنارنا قرآن آيات كنسي سورة الأداء صوبو المزهرانا أمير المؤمنين مدى سرائي بينيو ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا جوز اسنادن يلمو زهراء مدى سرائي بينيوت أمير المؤمنين مدى سرائي بينيوت كي جس طرح أمير المؤمنين جان چيينو كوري رجو دشمن لنس بس آخر انتهاء أمير المؤمنين فهب السخاوة انتهاء بدوين कि खुरी राजू दुश्मन लबिन मायत पो अमीर المؤمنين इंतहाई सखावत और यलमो ज़हरा इंतहाई सखावत पो चिन जरजसनालना दुनिया ने को औरफिन बास्तोनी जागला लहमो गुंचस कोनो वायत पो लहमो गुंचस ना लहमो तरतीब चाहिए वायत पो अम्मा पैगंबर सी खुसूसी बस क्यों भाई बिदा गुंचस पो देखो मो याद असनारना खुदावंद आलमी दरगाहिनो सदका मिन मायत पो जुड़ यलमो ज़हरा करम न सखावत جاما سوم خستون دوکسه چی کار چی کار روزه جلنا خداوند عالمی درگاهی نو انتها بیاید پرگل مزهرای بیاب به سخاوت ایده زحمت تمام آخر لذت نارنا ایشین یاد کفاعت امیر المؤمنین نگل مزهرای بیاب به آخر لا گل مزهرانا امیر المؤمنین بیاب به کفاءة في السجاعة شجاعت اینو نیسکو تصخیت برابریت چی حساب است امیر المؤمنین فیاق پولا امیر المؤمنین فیاق پوس میدان جنگ اینو احد صحبو فتح بسد خیبر صحبو خندق صحبو دین شو جنگ کنده مسلمان کن لفتح مصحبو امیر المؤمنین فیاق پوس فتح بسد لیکن یلمو زهرای که تون مانا چی بود درستاره شجاعتي ده طريقه جاي ده طريقه بدل قد أمير المؤمنين صبر بس شخصيات ولاية دفاع نور جلمو زهراء بها بيموت ولاية دفاع نور جلمو زهراء بها بيموت يامن يشنيس توني من بور جلمو زهراء بها بوسي حسنين يبقى الله كل لشلنا أصحاب وأنصار كل دروازي كورت كده لغدير خومي دنيا بابازي كسر بيومكمت من كنت مولاه فهذا علي مولاه جنين علي تعرف بمنزله ولاية حماية دينه ولاية پرچار بیالا ولایت کو قائم یا پافری رجال مزهرائی اتمام حجت فری ولایت حمایت اینو جامن نشنی سلمان کو حسنین بیالا کل چرنا داس اپ کنگان انصار نامی دروازی بشا یو شجاعت زهرائی ای شجاعت زهرا کو زسناره ای شکو درباری تون مد رجال مزهرا درباری تون مد ठीक है अमीर المؤمنين को फातिह खैबर इन पा जुल्फिकार खान शेजदा सोसत पा कुफार कुनगामा कदिल बसवेत पो अली सुजाअत अम्मा ज़हराई सुजाअत पो दरबार फतह ब्यायत पो दो सब मुसलमान कुनी दरबार फतह ब्यायत पो ज़हराई सुजाअत
دين السجاعة دي انتهاء بجندر زسنارنا ظالم كن أود أمير المؤمنين أسير بيالا دي زهرة تمام زهراء الشجاعة شنكي بيان ظالم كن أود أمير المؤمنين أسير بيالا أود أو سنة بارن ماديو ين أنداز شيك بيان دي منجي شيكسي معاوية لخد بلو ليه معاوية خليفة أول دورينو ليه معاوية نياسي علي بيعد بيالا ميكيدسون علي بيعد لما يوم منا ميكيدسون سنة زهراء يستوي كتون منا نياسي جوزس يا زهراء علي بيعد لك كده تنزل بنا زهراء سي ناجون جو كسرنا سنا علي ابن أبي طالب بيعد لك متام يربين دوّهنا زوجك هم كان بومسي جوزرت يا علي بعلم تهنا لنا نياتي ديزغولا متى ما يبين زردن كيمين سليم معاوية دوا خد بينو خوسي ناكل بد معاوية لا خد بيتي ناكل بد دوا خد بينو زهراسي جو كسر بيسنا يونا دينا بينو حسنين زينب كلثوم يبين كلال احترام بوما ملا دوا خد بينو زرت كي نيالا احترام وغر حسنين يبين نسعدنا بولس تقول متى ما يبين زرت دوا خد بينو زهراسي زقوم بيانا ليه معاوية وياسي حكم من زهراء يسوي كما دام الرسول زره حكم من الشنكو زره شنكو زره زهراء يسوي لما دام الرسول لما عويان دخنا ملك كل شارقوش زهراء قبض يطبط كل ما دام الرسول شارقوش لكن يسني بمينو بغض عليه ومت بغض خيبر هنوني توسنا نيو بغضي مصر جبو يا زهراء كل الكامل أجركم على الله دمي كتحب ملي معاوية وياسي علي زقوت سنة جوزك سنة علي عسير بس كمت أب زهراء سجاعت بيان بيت بن دوا قل زهراء يقبل غش عالم بوينو هوجو سنة يوتت بيزا أب الحسن قاريوتو كوري تلان كن قامب جلنا قلمو زهراسي يو كسر بدو زهراء أب الحسن قاريوتو ربنا زازي جو جمول بقلمو أب الحسن جيبانا ستوسر وقال زهراء قال سجاعت بلدس كل سوى من ظلم بالجدد زهراء موسم سبيت صوميت بزهراء الجدد قال ما زهراء يبقى بوز بيزل غزل بدو بيوت شومن يا ابا بجوم جادا برغه كتازنا سكت بدو زرت لا ملعون كن علي كراز مسجد بيعلمك وقال رجال مزهراء يقبل تومت كي خيبر كرباب بيبدا مولابو ده مشكل كشابو زول بقاره حمايل ما يبدا مالك وشي تومت زرز سنارنا جيموس يا جيمورا خمداس يوسف ده وقت بوينو أمير المؤمنين يسلق المزهراء يقبل شاسنا كمر بني لا بوتهد كمر علي زهراء يسجع البيان بينوت كمر بني لا بوتاسنا ظالم كل يكاتنا زهراء يقبل سيما الحسن دامي ما يدرني ده وقت بوينو ظالم شيء حكم من الله لا بنفوس كانت انتظار يدبن روايات يسيد ده وقت بوينو معذرة سرد جملة ما زيادة بينيوت رجال ما بحبه دبي الله بيا كدبي الله بينه بيغمبري بوسمت بحبه دبي الله بينه كنبوز لحكم كله لا كنبوز كانت انتظار يدبن زهراء بيا الله مختاج برغوسك ده وقت بوينو روايات يسيد روايات تيك بوزسنا لنا وكنبوز تربري ممشي بزهراء بيا الله يترفلا روايات تيك كل بودنا بينو رجيء يبع درجوا زهراء يبيعون بحلال ولا إشارة زوج بيا زهراء يبيعون بس وكان أمير المؤمنين ليه صبر جنيتسوك أمير المؤمنين ليه صبر بزينسوك أمير المؤمنين كم بيشلا زجاعة يبع أمير المؤمنين يشلا
ذوالفقار يطبع دودك سنة أمير المؤمنين بتعبوز تعمد صبور بس يهودي تدك تنا حالك بطومنا كوزي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كو كلمة زربر ياسر سايجي سواد الله يهودي دكان مسلمان بوقت بوينا ولا دا وقت بوينا ندي علي سجاعت بو خيبر خرباب بيدا وقت بو زمالة تونسد با ترين علي صبر سجاعت بو تونسد علي جي مالا رسل تازيوت حقيقي وسيلنا لنا جوين أمير المؤمنين بحق الزهراء مصيبت بو برداشت بين دوغت لكن مرحلة بزيك أمير المؤمنين لصبر أمت انت زحمت تمام آخر جملة هذا قوين يوتو أمير المؤمنين لصبر أمت دعوة بقاوم بزدون أمير المؤمنين لمسجد شخصيات بوقت بوينو نداء الله خبرتنا الله يا علي زهراء دنيا ذكر السدى وقد بين أمير المؤمنين مسجدين كرب وقد فرياد بنت يا زهراء يا نسنيم طلن بيان أبحث شخصا زهراء يريق علي نسنيم طلن بكنجي سبت مرحلة جن بأمير المؤمنين لسول ما هو فرياد بسمت بو مرحلة جن بو الزهراء يلمول وسيد يبا يا علي يعني زينة سلة وصول منها سلة دفندس أمير الزهراء يلمسين السام تدخسي تسوك وسيد بين يوك أزال بيونسد بات سلة دفندس يعني قبر نشان ما يخزر أمير المؤمنين غسل مين يا ربي وقت بوينو يدفع أمير المؤمنين فرياد بسمد فرياد بسمانا جبول بس يا علي يعني زهراء مصيبتك جاوي زربلا أمير المؤمنين كسل بدهم يمته وكان قلبه زهراء تانج مظلوميات سكو بنت رسول مظلومين سكو جينا سازيوت بن سكري ترام بنداما نغسل من النيلا بو زهراء يرسوا بك تنمنا مدام مزنزو زهراء يرسوا سجهي سوزينا دي مرحلة تكبر أمير المؤمنين لسقط ينبا مرحلة تكبر آخر مرحلة دسنارنا أمير المؤمنين لدوا خطب يا زهراء قلبي جنازو كل قبري طرف لقوين يربي وقت بينو أمير المؤمنين لا جو سيني وقت أغر دي زهراء لبي وما يبسوك نارنا قبرين بمسوك ما نعلين لقبرين بمنارنا زهراء جنازو من قلبا رمجمت قبري عنا من نتور لن كنجمت دوق الله أمير المؤمنين فرياد بن يربي وقلا في الله يزرون ما قد قبرينا پیغمبر في الله فتو في الله جيكون سنا پیغمبر اسكت قدس كتشيك علي لجوك سربي والله يا علي يا لمن بيت بأمانة بأي حوالة جسها أمير المؤمنين كسرب الجمهور بجسبل رجل رسول الله يعني بخشش جسها يعني أمانة بني حوالة بوقت بوينو سالم يطبع عما تسيارة حوالة بوقت بوينو سيما سب شهيد سوسيط على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب